হি মোর মাতা পদ্মতিনী রে মোর গেলে রানী কেতে পচারুছ জানি জানি আমার মন হি মোর সুন্দরী মনি কেতে পচারুছ জানি জানি পাদ পদ্মতিনী পাদ পদ্মতিনী মাতা পদ্মতিনী রে মোর গেলে রানী কেতে পচারুছ জানি জানি এ মোর সুন্দরী বনে কেতে পচারুছ জানি জানি মাতা পদ্মতিনী হেলা শুণ রে নব ছইলা শুণ রে নব পদ্মে জনম হই মুই হে তিরি রে মোর গেলে বনে কেতে পচারুছ জানি জানি এ মোর সনি ননে কেতে পচারুছ জানি জানি জন্ম অনেক পুরাণের অনেক ধারার কবি মানে পদ্ম পুরাণের রাধা জন্ম ভিন্ন হরিবংশের রাধা জন্ম অলগা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের অলগা অলগা বলে নানা কবিঙ্কর নানা মত তাহা জানନ୍ତି সুজ্ঞানী পণ্ডিত ভিন্ন এক রামায়ণ অন্য এক সীতা এই সুরননি কানা হিতি জানিছ কানা হিছে হিমা রাধিকা বইলে শুন মন দেই ননিহ সুপক মোহর পিতা অটই আগ সুপ্রভা বর্ণ মাতা মোহ শুক্ল সেন যাওটে মোহর যে মাতা মোর তপ কলা আগ তপে তো সহই ননি বরা দেলে বিহি আগ তপে তো সহই ননি বর দেলে বিহি ননিল হেলে বারটি দুহিতা হেলা জন্ম হেলি ও বাপা सल्ला कथा ए सुरननी मुई जेते बेले जन्म हेली से समयती मोर माँ के हितला 11टा टुके 11टा झियो जेते बेले हेई गला 11टा ताले तमे एक काम करबार थिला काई काम तमे टीम गोटे बनाबार थिला काई टीम क्रिकेट टीम गोटे करथि तो
अरे बे आईपीएल नहीं हला के हाँ। हेटा खेली थी तो आरो फाइनल सेमीफाइनल तो क्वार्टर फाइनल हारले भी हो जे 12 नंबर गर्भवती भगवान को मोर माँ तपस्या करेछन हाँ। खाली मोर घरे तो टुकेल होछन बोले मोर माँ चिंता रे पड़ी गले ए मां तमोर मां बोली नहीं चीन मां के भी चिंता बा काहे? टुकेल घेसरो छे बोले कहा के चिंता धाता लिखितम कर्म अनुसार फल कन्या दान अटे महापुण्य जदि आमे कन्या दान कर्मा केन पापर मुक्ति हेमा जानिछ आमर दादी पुरुषार लोग जदि उधार खाई कर मरी जीवार तो महापाप हाँ। से महापाप जदि आमर दादी करिछन हाय ग। ई जन्म रे आमे जदि तांकर नाती जदि कन्या दान कर्म हाँ। बोले आमर दादींकर मध्य तांकर ऋण के आमे सुझी पारमु हाय ग। कन्या दान रे हेतु शक्ति हाँ, अछि। हाँ। तो 12 नंबर गर्भरे भगवान को तपस्या करछन जे मोर घर के जदि पुअटे हेता हाँ। बोले मोर वंश के टिके रक्षा हेता हाय प्रभु ग। कहले। 12 नंबर गर्भवती जन्म कले हाँ फेर थरे मुई टोकेल जन्म होई गल हेलो मुई होछ हम घरर 12 नंबर तमे 12 नंबर छियो हाँ। हेले तम नाके ना थिला गो ए माई तमोर मां 12 फट टका लागो ए हटा गे बुइले पका दे जन्म करिथिले तो जन्म दूसरा पका बटा आगो समस्तଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ସାନ ଅଟଇ ହଲନି ମୋର ନାମ ଜେଗୋ କାନ୍ତି ଅଟଇ ଆଗो ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦିନେ ସେଠାରେ ମତେ କେ ନହିଲେ ବର ଯେ ମୋର ପିତା ମନରେ ଭାବିଲେ ଏକ ମଞ୍ଜୁ ସାତିଆରି ନନି ମଞ୍ଜୁ ସାରେ ଭରି ଗେଲେ ଇଲୋ ହେଲେ ଜଲ ମତେ ଠେଲି ଦେଲେ ନୋନା ଦେହ ହେଲେ ଜଲ ମତେ ଠେଲି ଦେଲେ राधे नानीला तो जन्म हेबाटा सिरे हेली हाय ग। मोर माँ के तो 11टा झियो हेतिले हेतिले न। मोर 11टा भौणी माने देखबा पय समस्त सुंदर सुंदर किंतु 12 नंबर गर्भवती जेतेबेले मुई जन्म हेली हाँ। समस्तଙ୍କ ठारू असुंदर मुई दिसि केनटा दिखुथिला गो तो असुंदरी बोली कर मोर माँ बापा काने कले काना भाबले गोटे मंजूसा बनाले हाँ। से मंजूसा भितरे मते जन्म छुआ के भरी देले और समुद्र भितरे मते ठेली देले जे मा तमे बुडी कर मरि जिथि बना ना गो इटा मोर आत्मा आसी छिके मरी जिथरे मी चमकी आई थी कोई होय गो हां मंजूसा बोले बाकस 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 भितरे भरि कर त तमर मां बापा तमके पानी भितरे ढेक होय होय तमे तो मरि जिबार कथा इमा हेले केनटा कर पंची छाड़ के नु बढ़ेला बोलु छे बोले बोले तुम्हें केनता करी बंची छ समुद्र भितरे ठेली देले जे पानी भितरे तो पानी भीतर थिलो जे मरि जीवार कथा बोले संदीसर ग्रामरु रमेश कुमार भई कुड़े कुड़े टंका प्रदान कर ए, ढोलिया पिला के नहीं देना गो नहीं मगे हेटा सकाल के फोन पे कर देबे ना कहनु को ए नानी आगो से चल मथरे लागिली मोहिनी 16 दिन सेठारे थिली मोर एटा केन गो गुटे पद्म फल रे 16 दिन राधा जेई करी पद्म फल भितरे रहिथिला आगो से जल मथरे लागिली मोहि ननी हो 16 दिन सेठारे थिली मोर ही ए माजी संदी जीवन पोसे मिल से बना पैसा अच्छा। बोल बाटे नहीं बेरे अरे डेणगा हनो समदी हमर 50 टका धारी करी एले नो बोर भटार हमर संदी इटा भी हमर संदी एया बड़ समदी हरा सान समदी ए नानी टैंकर चलाबाट कुसुमित हो बोलो आनंद कबा हरिबो सुरन नीलो हां आगो से चल मथरे लागिली मोहिनी 16 दिन सेठारे थिली मोर ही ए मासे ठारे बोले के ना हमरी खोडियार लज गुटे पद्म फूल रे 16 दिन राधा जईकर रहितिले पद्म फूल रे थिलो तो ठीक को लगो हैं मुई जार बिन आके कैसे हेती लागि मोर कथा दिसि पुता काहे ना जी আজি কালির ছোয়া মনে আধা ঘন্টা ঘন্টে মা যদি গুরস নি দেলা বলে মুহের করে কান্দুছ তুমি 16 দিন পদ্ম ফুল ভিতরে থিল যে কা জিনিস খাউথিল खाना खेई कर राधा 16 दिन बंचितिले বিনা ठीक कथा तो बोले भगवान विष्णु इमोर कनिष्ठ आंगुर रे अमृत भरी देतिले বুঝেন্তি ई कनिष्ठ आंगुर
से अमृत के मुई खाई 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 16 दिन गोटे पद्म फूल रही यहाँ देखो कली जुगर छुआ मैंने माँ जदि छाणी कर भटा के बुली बुला जी पैंट पुना आनी जी छुआ मैंने आंगठी के चुहती संजे इति अमृत से को पिला ए मुनि अबाट काट दे पेन चू चुके ई बाट अमृत আছে ई बाट चुहिया ए पेन के चुइले किछि कानी आगो से जल मथरे लागिली मोहिनी 16 दिन सेठारे थिली मोर ही हां हां ए मोर आगो ई धर्म तेज पाई हेली सुंदर दिने भृष भानु गले पद्म बनर जे ना ना को जानसी जानकी जानकी बालिका अंगर अष्ट रोगी चौसठ व्याधि सब खंडन करंतु मां सरस्वती विद्या बुद्धि प्रवीण करंतु ए मुनि एकबार ना अंगठी जानकी जानकी सीतांकर नाम हां सेटारे 16 एक ए ननी 16 दिन सेठारे थिली रही धर्म तेज पाई हेली सुंदर दिने भृष भानु गले पद्म बनर जे मते नेत्र रे देखिले घर को थाने लानी चंचला को देला हेले चंचला नंद होइला नंद हो हेले चंचला नंद होइला नंद हो कर्णाटक बोली गोटे राज्य थिला हाय गो से राज्यर राजा थिले वृषभानु भानु भगवान विष्णु को सबुदिन पूजा करथिले हां हां काहे जे काहे घरे पुओ झियो नहीं हां तो राजा वृषभानु पद्म फूल तुलवा पई जेते बेले पद्म वन के जाइछन हाय गो देखि देले पद्म फूल आर काना तुलबे पद्म फूल भितरे मुई छुआ बेले कुआ 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 ही कर कांदु छ पद्म फूल भीतर तमे छुआ बेले कुआ 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 गुंदु थिलो कांदु थिली गो वृषभानु राजा पद्म फूल रे मते उठै के तांकर कोल रे धइले हां भगवान के स्मरण कले हाय गो प्रभु नारायण हां मोर घरे तो पुओ झियो नै थाई नहीं थाई गो तुमे ही मते एटा देइछ हां हे प्रभु गोटिया मकरदम सरपंच वार्ड मेंबर ओगनबाड़ी आशा अकरदम सब गोटिया मेंबर सब हमर गार भद्र मंडल समस्त प्रभु जाले भी हम घर के बाबू ननी नीति समस्त मिसी कर मोके ननी गोटे फोन पे कर देला भगवान फोन पे हेबा टुके पिला है देखत तो वृषभानु राजा पद्म फूल रे मते पाइले नी कर तांका स्त्री चंचला के देले गो फूल ले पे हो चंचला पे कला के बोलु छे फूल चंचला मते पाली पुसिकर बड़ कले बड़ करिथिले कनक मुकुर कांति नील दासी विधात्री कर दूतवत जंगा रे रश्मि अधिक तेज हेबारु दिने दुर्वासा ऋषि मते नाम देले राधिका इटा हैला मोर जन्म कथा लोबनी ए बहो ओ जन्म हेबाडा सिना हेलो हेले जेते बेले तमर माँ बापा घरे तमे थिला गो प्रकृति तमके केते वर्ष केते मास केते दिन होथिला तमे रजवती हेथिलो रजवती हेला समय रे काए बार केन दिन के नक्षत्र केन ग्रह केन तिथि लागि थिला तमे रजवती हेथिलो जे से कथा दिए ची रे ननी ची कोनिया कथा कहू छे तोर दोदार छी कहले जेते बेले तमे रजरपति निखे रजवती बेले कि लेजरपति बोलु छे क्या बत्ती बोललो गो पुष्पवती तुमे जन्म हेलो जे कर्म केनता करी हेलो बोलु हां हां जदी हेलो त हेलो ठीक कलो हेले के बार दिन हेलो हेना बेर कहबो राती से हेलो दिन में धने से हेलो केनता करी हेलो केन समय रे हेलो केनता कलो एक कथा कहबो हेलो त हेलो ठीक कलो भितरे केते दिन तिलो केते दिन भोटा के बारलो तुमे भितरे बाहर कथा तुमे जानि छ बारलो त बारलो ठीक कलो हटा मन के से गादी कलो दीपन से गादी कलो सुनु था पीला हेले खाली ए माराधिका बोले ननंदे सुनो मोर रजवती कथा कहूची सुनो आगो 12 वर्ष मोर पिता घरे मुई थिली ननी हो मुई तो माघ मास रे रजवती हेली ए धुमरा आगो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार
हेमा पुष्पवती हेली सही दिन हेले मने टिके सुता कर हेले मने टिके सुता कर मुई तो कहू अछि धीर धीर तुमको देखला माटा मुई हो छे আমন নন্দন তোরা 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 তো বুলা কুকুর লেখে হচ্ছে माहे मैं पुर नाली तोरा गोंधरी का दो तोरा तोरा मुई आलू टेड़को मुड़ी बाती रे मैं पुर पोछड़ी से मी कुआ भेजा मदिनी हेले भी खंडा खंडी ले क्या करबू या कुआ टकंती फिकी दसत आरो कुआ आलू गिरिस बनसी गिरिस काम के देसी अरे भेजा गिरिस ने हला कभी ने हमती मैं मोर झिंगिया मदिनी हेले भी खंडा खंडी अरे कुआ भेजा फिकी दिया भेजा मेरा मुहाने तो मुई हतर तोरा तोरा हसी के कैसे हटा पारे परे मुई कंत हट मोर रीस में ही जैसी ননিল वाह বৃষ ভানু ঘরে মতে 12 বর্ষ পুরি গলা हां हां 12 বর্ষ পুরলা পরে মাঘ মাস চালু থাই গুরুবার দিন মূলা নক্ষত্রে মুই রজবতী हाय ग ए मई मूला बेर न खेते हेलो মুই রজা ঘর যে মূলা বেরতি কহে आगे बुआ संडा মূলা को নক্ষত্র লাগিছিলা বলুছে खेतो के काना वाला जो मूला नक्षत्र को हमर कोई चिना गुडा আমার গরামুড়ার সরমতি নাগা মা ସମସ୍ତଙ୍କର କଲାରେ 450 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା हरी बोला ନନିଲ अरे बेड़ी लोग पैसा के खेसत जे मगे खो चुके इटा देले खेबाटा मिलवा क्या जनी कर दे तू আগ সুচিত্রা সখী কুসঙ্গরে ধরি ননি হমিত মণি ভদ্রা নদী कुला गुगनी আগ 12 ফুল ফল সেঠারে বান্টিণ बांटिनो ননি হো সুরভি গাই রমল মূত্রাণীন আগ 7 থর অঙ্গে কলিলে পন হেলে সে জলে মু স্নান কলি সাধু জন উই তো ভাষা পুরো দেই জান তো সুজা জন ये मोर दिल की रानी कोचोबार करसन है तो तोरबार दिन गीत गाउछु एक इटा रुको सुना गाय छे बे फेमस चलु छे जेन पेन पेन रुकु सुना हिंदा गाइछ कैसे हां तुम्हें काहे भाई ये मोर दिल की रानी कोचोबार तो के प्यार करू छे बारंबार टंग 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 आज भेट परमी कायल भेट परमी तुमको सुना बाबू देखा परमी दिल को तो सुना तो करी दिजा ये मोर गुण फिरानी चोकबा तो मिस करू छे बाबा ये मोर गुण फिरानी चोकबा तो मिस करू छे बाबा পহেলারু দিয়েছেন আমার দাদা দুইটা চিঠি দুইটা পড়ি দিও গো পিলা हाँ রাধার জন্ম কর্ম ভূমি রজবতী সমস্ত কথা सब रजबती सरी गला तुमको बुझे करे कहली एबे याद है तिनको रोज ए आ बात बस चल कहला के सकरे सुकरा हो तार साल तार वो के छोटा है ना इयो कर আরে খল খল ঝরন পানি বুহিলা নালে হো ঝরি সরাবন মা
মাসে কেবল মাসে না আরতি আদায় করি আয় বাবাই বি বলিও লগার দরিয়া ফাঁসে খল খল ঝরনা পানি মহিলা লাগে হো সরিষা এইটা কেনতা হেলা কিচ্ছি নি হবার মগর ডরাডুরি নি করো পিছে মুড় কি এটা কতলা হয় হলা কি লগা আর সজনী সজনী বলি কি এটা কতলা হয় হলা কি লগা খুলবু তালা লে ঘর পড়া দিয়ে রে তুই লে ঘর পড়া মাই নন্দর পিলা তিরি মতি ওঠে চলে তিরা মোর শ্রীমতী ওঠে চলে তিরা আমার আসলা বেলে তুমি পকে দেলো তালা আসলা বেলে তুমি পকে দেলো তালা রে রসালি বসি হইলা সজনী খুলি দে তালা এ মকর এতে রাতি তুমি কেনতা আসলো মারে মকর কহলে কথার গেলে কি তুমি দুই লোক আসিছো কিয়ে কিয়ে এ দে আমরা তারে বামে জনা গলে দুই লোক খালি এক নম্বর তিন নম্বর অলগা অলগা এটা সামনে হবার রে মকর কেতে জুড়ি কিনো গুটে নলিকে খিচুতি মুগা গোটে নলি না আমার গিচা পুত্তা চালু ছিল ए मकर मु तुमको 6 दिन बेले जानी छे रे मोर टहला महला गुरी और हिनवा लगा छे জানো ছদার কাই কহে এ দে শুনো তুমি যদি কিছু কথা নাই কহ বলে তুমি গুপন ভাব দে গুটে কথা কহমি তোমার উপরে রহলা না मते कहबो काई कथा कहबो আমাকে হই হই আগই দুতি কাবইলে শুনালো সহি এমাই গুপতর কথায় কহুছি মুহি ए मा करे करे कह मकर मोर कांतरे खाए कह ইমাই মতে পেছি ছন্তি নন্দ নন্দন গো ই মতে পেছি ছন্তি নন্দ নন্দন पिला पठे जन आ तुम ठारे तांकर বলিছি মন যেতে তো পুরুষ ভ্রমর আগো হে কৃষ্ণচন্দ্র সাঙ্গে গো বিহরি বরঙ্গে কর
শ্যামা বিহরি বরঙ্গে সজনিল দেখো ভাগ্য খিলা তো কথা না মকর तुमको लाज शरम नहीं लगे रे बेशर्मी মাইটা লাজর কথা जेन माहिती के लाज शरम नहीं इज्जत नहीं मोहत नहीं कपड़ा नहीं लता नहीं हंता कथा হ্যাঁ শুনো 12 হাজার শাড়ি পিনছে আর কপড়া নিয়ে লতা নেই বলছো हिमा राधिका बोले बाई की हेलू आगो ए पाप चरित्र काहे सिखिलु মাইটা পাপ কথা এটা কেনতা করে পাপ কথা গো ये भल कथा को ওরে মকর हिंदी रे कवि माने लिखले दिल लगी गधी तो परी क्या चीज है बोलू छी हक पैसा देना पुता तपस्या पीना और प्यार नहीं करना तो घुट घुट के क्यों मरना পরর পিলা পরর টুকেল কে ভগবান ছাতি তলে লেখিলে देखी छे आगो हे श्री कृष्ण टंती मोर निजर भणन मोर भंजा पिला এ চুমা দেলা ভঞ্জা এ দেখলা ভঞ্জা লাগো। এ বসকা ভঞ্জা দেখলা ভঞ্জা अरे तो सकला बन जा अरे तो आगो श्री कृष्ण टंती मोर मान्य भण जा मुयो चने डो आर तांकर नामे कही नहीं पाउलो जे तू ओटे बड़े ए मान जाई कोन है मकर कहितिबे पुणी तुति के गो तोते मने ने कबु विचारो दुती जानी थारे अरे पर पीरती বিষম আচ্ছা হে পরপিরতি বিষময়ে আগে হে পর প্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী বহুত মনরে পর প্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী বহুত মনরে সে তো হইলা রহি পাষাণ জানি থারে পর প্রীতি বিষম তুঝার अहल्या नारी देखबा पई एते सुंदर जदि ने स्वर्गर राजा इंद्र तांकर संगे प्रेम करिथिले तो ये कथा के अहल्यांकर पति गौतम ऋषि जानला मात्र के अहल्या को पाषाण कर देथिले आग वृंदावती नामे से महासती जलंधर अटे काली जयपति जानी था देते तत केवे नहीं हला मरण जानी था रे पर पीरती सम जलंधर दानवर पत्नी थिले माँ वृंदावती जलंधर अन्य अत्याचार करुथिला बोली करी महादेव नारद महर्षि के जलंधर पास के पठाले नारद महर्षि केनता लोक जानी ছলিয়া লোক इनर कथा सेना करी कर देवता संग मार लगे देसन तो नारद का बोले बाबू जलंधर दानव अन्य अत्याचार जेन करूछु गुटे कथा मन रखिता तोर पाखे धन जन शक्ति सब अछि किंतु गुटे जिनिसटे नै न এমা কানা নেন पार्वती परी सुंदर स्त्री तोर पाखर नहीं न আচ্ছা আচ্ছা
ई कथा सुनला मात्र के जलंधर पार्वती को हरण करबा पई कैलाशपुर के जाइछि। आगो पार्वती पति प्रभु पंचानन संगे संगे सेहु करे तरण रे मैं करे तरण। पार्वती को हरण करबा पई जलंधर जेते बेले कैलाश के जाइछि महादेव त्रिशूल धरि करी जलंधर के मारबा पई चेष्टा करुछ। किंतु वर्ष वर्ष बीती गला जलंधर दानव के मारी ने पाइले कहीं जे ने मारी पाइले। आगो सतीत बल रे सुहे बलियार सतीत बल रे सुहे बलियार ततो केबे नहीं हला मरण काली थारे पर फिरती समा। वृंदावती सती स्त्री थिले बोली करी जलंधर दानव के भगवान मारी नहीं पारे। बुझी पारुछ आगो एणे कपटी हमर कपट कले जलंधर बेस निजे धइले वृंदावती हरिले। सेहु दुष्ट जलंधर के मारबा पई प्रभु नारायण छल कले दुईटा अवतार धारण कले। गुटे अवतारे जलंधर संग युद्ध करुछन आउ गुटे अवतारे जलंधर रूप धारण कर पत्नी वृंदावती संग रमण कले। जिन दिन वृंदावती अन्य पुरुष संग संपर्क रखली काना हेला जानिछ आग सती भ्रष्ट हेला तार पति प्राण गला सती भ्रष्ट हेला तार पति प्राण गला इटा पर तीर तीर तारी थारे पर तीर तीर समा। भगवान विष्णु संगत जिते बेले रमण कले तांकर सतीत्व नष्ट हो गला आउ जलंधर के प्रभु नारायण मारिदेले। अरे पति थाउ जेतिरी करयण्यपति पति थाउ जेतिरी करयण्यपति संसारे नाही तर भल गति। निजर स्वामी थाई कर गोटे स्त्री अन्य पुरुष संगे संपर्क रखले 7 जन्म पर्यंत से अल्प आयुष विधवा हो जाए। इटा भागवत रे जगन्नाथ दास लिखिछ। खाई खाई ई एते मां माने बसिछन तुम ठारो काई शिक्षा पाबे वाला जोगेंद्र शर्मी अरे एक कुड़की तात्री मैं पर सरमली सरका ई कली जुगे जदी जे मोर कथा धरबा बोले बुझामी कली जुगे जदी जे मोर कथा धरबा बोले उसूम करी भात गोर से खाबा हां मैं ताको खुदे कर सुईबा मैं पर भर का हमें का दिन लगी गीती होचू हमें जान कोई देखो कोई देखी को काज रे की का काज रे मोकरो तार घर होचे द्वार होचे जमीन होचे बाड़ी होचे खेत होचे खोला होचे पीला चांगला टाए बुझी पारलो नहीं क्या एती लगी जीवा ले रे राधा मामा उसी को मोर कथा घेना परपीरती मन बुलासी तार स्वामी लक्षे टंका कमाले पक्षे धरा नहीं दिए। अच्छा बुझी पारुछ तार स्वामी रो आयुष हानि हिसी मकर की कथा तुमे नहीं कहबो आ कहा के ना मामा उसी को करे जो हरो सोने तो सुख लागी नहीं है वो का तोर गम नहीं है वो का तोर किटा भाबिले किचे दिनो किटा भाबिले किचे दिनो दुखी जानी था
पेटे मारी देमी जे भसर करवा जानी তোর বুড়া ছচকি যে দিলা না তুই লোক আছি जो কেনতা मैं छाड़ गुजा तो এটি তোমার বুড়া মাছানা বাঁধে দাঁত যে গুটে নেই না नहीं नहीं हटा खटमचुआ पहला ধত কে ओए दो थिला ना मकर खटमचुआ पे देला এ খট মোচা দুধ মাকে তা अरे सकाल 4 बजे काम करी जासो কাম কর যাও ছত हां मां काम बोले एक नंबर কাম বেলে ফিস जे बासी এমতি বসি মা बासी पचा में चढ़ाबी के रखी देली বাজি তো গলা ছানা जा से पिला के कहब पिला मोर घर के आसबे अच्छा हाँ पिला के देखमु केंदा दिस संग ए पिला के घर के ढकु छ हम्म दरबार लोक बताई दबा देखो माने बोल छ बेला मोर खाई माने के जा গো নে গো চপি লাগে कर टाटा বাই इमा दुती का बोइला जाउछि मुही आर मोर बोलो से अनी मानिलो नाही आहा सुनी रात कान देले उतरा कोना बाटे तो ते मरुहा परमा गिचिबे बुढ़ा आ कोई दुती पर बेच कृष्ण पाचर जे आहा कोई दुती पर बेच कृष्ण पाचर जे आहा दक्षिण যশোদা সুত আগ পচারন্তি সহি কি বইলে রাই সজনী গো বুঝাই কহ মন তুতি গো মোর মাই ঘর কে যাইছিল যে কাঁ বইলে গো সোনা कंदा बुबा नहीं करे बोलछे কাঁ বইলে सन्या ठीक नहीं नो तुम्हार माई घर जेतनी जे निष्पत्ति नहीं बोले নিষ্পত্তি নেই বইলে हां केते बुझई सुजई जुआर बिहार कर देखनी पिला সত্যি গো मते नहीं बोले श्याम नागर ए की कहिबी दुख मोर श्याम तोर ए की कहिबी दुख मोर कहिबी ताहा आहे तुमा बंधु की কহিবি তাহা আহে দিন বন্ধু মতে করিলা বিকার শ্যাম নাগর হে কি কহিবি দুঃখ মোর आनंद भाउज बोले ही मान
से पिला के कहि दबो ନିଜେ जे ଯିବ हां तुमे निजे जीवो କହିଲେ ଖା ବୋଲିଛନ୍ କି କଚା ଇଟା ସଟା ପଟା ଘର ବନେଛୁ ତାହାକେ परर द्रव्य आस नहीं कर आस करिछ निजर बाहा के कि बाहा मांगले जे खाबू आ ଏ ପିଲାର ଦେହନେ ରକତ ଅଛେ ଶକତ ଅଛେ ବଲ ଅଛେ ବମ୍ବୁ ଅଛେ ବୋଲେ ନିଜେ ନି आमे रकत अच्छे सकत अच्छे बोला के नहीं पिलार देहती पेन भरी छे बोल दी छे ଏଟା ଫୁଲା ପେନ୍ ଚକଟେ ତା ବୋଲେ ବୋଲେ ମତେ ଯିବା ଲାଗି କହିଲେ हां तुमको जीवार लागी कहले पिला से बाबू के कहि दबो बोले ପାତଲା ଗୋ आहा दुति मुख शुणी पितवास बोलंती निजे जीवी राधा पास टिका चलिला निज चदन मोर कानुनी चदन कुंजवन विजय भगवान ताहले सखा निजर बुद्धि निजे करबार पड़बा बाबू ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନିଜେ ତମେ କର ନହେଲେ କିଛ କବୁ କର ବର आहा दुतिका मुखर शुणी अच्युत मदन जड़ारू तरुआर तो पलंक तेजी उठिले मोहन चंद्रसेना पुरे कले गमन राधा शयन मंदिरे दुआरे प्रवेश होई ऋषिकेश नारायण नारायण द्वारे डाकुछंती धीरे धीरे नारायण आगो उठ चारु हासी चंद्रमा मुही केते निद्रा जाऊ अलस होई कुल बहु करनु हेती अधिक शयने अंश क्षति गंगन कर आगो हसी हसी धन गने मचुंबन दिया धन गो मुई आसीछि नंदन नंदन गो হই কি রাধামাই গো যন্ত্র কিলনি ফিটাও বিম্বা ধরি আহা রে কি সেটা কুছে বাবু গো মো নাম ধরি গো মো নাম ধরি আগো মো নাম কুঞ্জ বিহারী গোমাই মো নাম কুঞ্জ বিহারী রাধে মো নাম কুঞ্জ বিহারী কুঞ্জ বিহারী কি बाबू गो शिशु को सारी पिला गो शिशु को सारी आगो मोरा मो श्याम घन गो माई मोरा मो श्याम घन राधे मोरा मो श्याम घन रजे आकाश चिन्ह बाबू गो जखोज बाबू गो स्वर्ग भुवन कला भमर बर माही मो नाम कला भमर बर तो पुष्प चुम्बिबा को आसी तो पुरे श्याम नगर डोलिया पिला କଲିମା किए जने मते माइको बड़ी कोटा कुचन ଏଟା ତୁମେ କିଏ ଆଇଛ ବାବୁ कृष्ण कन्हैया मयूर चुलिया बंसी बाला লিওর মা তি শুনা কে तुमर भंजाई छन बोलब सखा এ মাহাটা পরে তোমার গুঞ্জা আইছ हिमा कला किटी किटी रातिर बेला माई किए डाके हाथ गोड़
উঠে ঘড়ি মরা জনম দি গলানো ঘরর গুছি আমার ঘরে নাই ন চেতি নাহি গোপর লুকে রে এ শুরুণী উঠত উঠকি আসিছে উঠলো দেখো কলা কিটি কিটি রাখি রবে মাই মালসি আত গরম করি কলা কিটি কিটি রাখি রবে মাই মালসি রাখে আত গরম করি গলা নতে সে হরি জানা উদিগা হরর গতি আমার করে নাই হরি জানা উদিগা হরর গতি আমার করে নাই কে যেতি নাই গোপলকে এ সুরনানি উঠাতাম তবে তুই ভালো দেখো সুরনানি উঠাতাম হেতকি বেল ফোনে করে বসিছিলা এইজন মনে দাঁতটা ধরলা বাড়ি হচ্ছে দেখো কি বল ঠিক তিন এইজন থেকে মোর কেন্দ্র হচ্ছে এ নানি চলো জি মালো চাচা লে দিও আইলো আইলা রে পিলা যা না গা পত্রে করে আসবা পিলা বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ মা তুমি কেন আসো তোমার নাগা টিকে কহতাম মুই গো হ্যাঁ গো মুই আসিছে গোপপুরু গোপাপুরি আসছো আরু মুই আইছা গো আম ঘর ভিতরের গলি আছে সেটা আমার ঘর তম ঘর মামু গো ই বাবু গো হ্যাঁ এই পিলা তোমার মা বাবার না টিকে কহতাম মোর মা বাপা না হ্যাঁ গো মোর মা না কহলে দেবকী দেব কি আরে মোর মার না কহি বেলে ভিতর কো টিকেট নেব নি তোমার মা না ভালো আছে গো মোর বাপা না কহলে বসুদেব বসুদেব আর মোর বাবা না কহি বেলে ডাইরেক্ট কিয়া है তোমার বাবার না টিকে নেই হেলা হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু মোর না কে না গো পিলা মোর না গো হ্যাঁ গো মোর না কহলে কৃষ্ণচন্দ্র কুকুরচন্দ্র ए बाबू ना कृष्णचंद्र और मोर ना हिसाब करबा बेले 14 15 হেতির গুণে ছোট পড়ি গলা তুমি छोट আছে যে কাহা লাগলে কেতে কাম করব বাবু হ্যাঁ। তুমি কাহা ঘর কে আসছো ট্যাঙ্কর লাগে যাব মুই মোর মামু ঘর কে আইছে গো তোমার মামু কে যে গো মোর মামু না কহলে চন্দ্রসেনা হে আর হাতে নিলে ন হেনতা এ বাবু না কহি বেলে মাছাওয়ালা 17 না বারদোলে টটি আমার দাদা সম্মান রক্ষা করি 30 টঙ্কা প্রদান করিছন আডা মোর মামু আউ ই জিন সে বহরি মণ্ডপর 16টা খম্বার কথা বুঝে কে টিকে কহি দেব সুनमा টিকে বেলে আর আমার আজ্ঞা भी 100 টঙ্কা প্রদান কলে আউ কানা কহিতিলে গো রাধা কেবে উন্ডা দালার সে উন্ডা রে কাটা দিলা যে সে কথা এ মা তো কাই বেলে পিলা বাবু কৃষ্ণচন্দ্র আসছন গো কৃষ্ণ হ্যাঁ চন্দ্র চন্দ্র বি কৃষ্ণ আর মুই চন্দ্র হি চন্দন মুখে মুখে হরি হো হি চন্দন মুখে মুখে হরি হো ই মোর চন্দন হো কাঠা মোর গলাল সরি বিহারি মোর বয়সী ধারি কাহেলা যে কলা
কানু গো গল ফাঁসি রে কাহেলা যে বাপ ধর্ম গল ফাঁসি রে হে চন্দন মখেই মখেই হরি হো बिहारी बिहारी कहना जे बोला बिहारी बिहारी कहना जे প্রধান মোর কলাকার হয় কি রাধাময় গো রাধাময় হয়ে গো সুরূপিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন ଅଛି গো সত্যি নেই না তোমার তোমার কেনটা করতেছ ଅଛି মনটা আছে হেলে দিল নেই না বল আমার গাঁর লোকে জানলে মতে মতে বাবু গো কেতে করবে মান হয়ে গো সুরূপিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন হয়ে গো সুরূপিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন আমার কাহার লোকে জানলে মতে কেতে করবে মান ওরা লোক জানলে মতে কেতে করবে মান হয়ে গো সুরূপিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন হয়ে গো সুরূপিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଇଁ ଦେଇଛା ବାବୁ କେତେ ଲୋକ ଦଉଛନ୍ ଏ ପିଲା ହଇ ଗো କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କରି ଆମକୁ ତୁମେ ଠାକୁ ଅଛ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କାହିଁ ଯେ ନାଇଁ କହୁଛ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ हाँ हाँ 16,108ଟା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମଧ୍ୟରୁ ରାଧା ଜଣେ ଥିଲେ ଯେତେ ରାଣୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଧାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ ରାଧାଙ୍କୁ କେବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ ବିବାହର କଥାଟିକୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି हाँ हाँ ହଇ ଗো କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କରି ଆମକୁ ତ
कह जल्दी रंग हल्दी जना जीवा कान मन कह जल्दी रंग हल्दी जना जीवा कान मन होई गसुरु पिला से मगना तो थाने नहीं नवन गसुरु पिला से मगना तो थाने नहीं नवन कुंदला रे पूरी पेन के फोन का उतरला ए सिरी कुंदला रे पूरी पेन के फोन का उतर तुम्हारा तो दिला मोदी हमारा ते दिला हैला ए छानी सुता बरी को नागेरी ए छानी सुता बरी को नागेरी तुम्हें हमें ना जे मुनु सपन काला रे मुना दिला आज फेर भाई के ना ना सुके बोलो बेटी दिला ए আমার ননিকে বিয়া করে ন চালে বনে নাস্তা নাই গো ए मा ब्याह कर के ऑफर होतिला जे मुई ने बोल देनी ने पोसा ब्याह करनी नाची दिबानी ने हले दूर कोटे देखो ए बिला हाँ हाँ राधा कृष्णଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଥା ମତେ କହ ଯେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଜିନ୍ ଜାଗାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ କିନ୍ ଜାଗାନୁ ମାଟି ଆଣି କରି ବେଦି ବନେଇଥିଲେ ହଁ, ହଁ। କେତେଟା ଖମ୍ବ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହରେ ବେଦି ତିଆରି କରିଥିଲେ କେତେଟା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ଆର କେ କେନ୍ ରୁଖାବତୀ ଆଣିଥିଲେ ଭୋଜି କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତୁମର ଆଡ଼େ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଆମର ଆଡ଼େ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କିଏ କରିଥିଲେ ମତେ ଏଇ କଥା କହ যেই কথা কইলে ঘরকে নেব কম সে কম ভঞ্জা এলে বলি ঘরকে টিকে নেই থিত গো মাই অতিথি দেব ভব অতিথি হইলে ভগবান সাথে সমান অতিথি হইলে নিরাশ সকল সকল ধর্ম হয়ে নাশ মানব সেবাই মাধব সেবা ইংরাজি রে পদে কবি লিখলে হ্যাঁ। সার্ভিস ইজ ম্যানকাইন্ড সার্ভিস ইজ গড মানব সেবাই মাধব সেবা কমসে কম ভঞ্জা হেলা আমার ভাগবতরে পদে লেখা আছে গো কাঁ বলি ভঞ্জাঙ্কর তাঙ্কর বাম পাদ কেনতা ধୋଇ କରି ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଲା ପେନ୍ କେନ୍ତି ପିଇବ ପିଲାର ଗୋଡ଼ କେ ଦେଖନୁ কেনে পুরানো কেনে করে আসছে আর তার গোড় ପିଲାର ଗୋଡ଼ ଦେଖ ଆର ହେ ପାଦର ପେନ୍ କେ କିଏ ପିଇବା ହେ ଗো মোর নাক কে খাব কি মোর টুন কে ବୋଇଲେ ହେଟା মতরা খেয়েছে ଶହେ ଶହେ ବାମନ କେ ରାନ୍ଧି করে ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ନି ପେସତ କେ ହେତେ ପୁଣ୍ୟ ପେସନ କେନ କମ ସେ କମ ଭଞ୍ଜା ହେଲା ବୋଲି ଚୌକି ଦୁଇଟା ପାରି ଦେତ ନାସ୍ତା ପାନି ଦେତ ସିଓ ବୁନି ଦେତ ଥଣ୍ଡା ସମସମ ଫମସ হয় গো দিন বেলে যে আসি তাহাকে কহসন সোর আর রাত বেলে যে আসি তাহাকে কহসন চোর রাত বেলে আসি তো নাই গো আরে চোর মানে এরা বুঝিছু ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା ତମ ଘର ଚଲ কঞ্জুস করে এ দুইটা আগরু লোকবা কাইলে মুহ কে মুড়ি দুছন ଏଇଟା ଦିଏ ହେବା ବୋଲି ୟା আগরু মুহ কে মুড়ি দুছ ନେଇ ଦେଲେ ନେଇ ଦେବ ଗো ଆର ହସି କରି କଥା ହେବ ବୋଲି ন দেব ধন জন কহিব অমৃত বচন আর রাজাকে দিলা শুণ শুণ পুরাণ মিত্র এটা রাধা কৃষ্ণ কর বিবাহ চরিত গো শুণ শুণ পুরাণ মিত্র কহ কহ শুণ শুণ পুরাণ মিত্র এটা রাধা কৃষ্ণ কর বিবাহ চরিত মাই শুণ শুণ পুরাণ মিত্র মাই গো তুম পক্ষরু 8 জন গো ଆମ ପକ୍ଷରୁ 8 জন ତୁମର ଯେନ୍ତା ଲଳିତା ବିଶାଖା ଚିତ୍ରା ଇନ୍ଦୁରେଖା ଚନ୍ଦ୍ରା ବୋଲି ଏହିପରି ତମର ଅଷ୍ଟ ସଖୀ নেই দিতে কে ମୋର ସେହିପରି ଅଷ୍ଟ ସଖା ଥିଲେ ମାନେ ତୁମର ପକ୍ଷରୁ 8 ଜଣ ଆମର ପକ୍ଷରୁ 8 ଜଣ ଥିଲେ ଗୋ ମାଇ ଓହୋ ହଁ ସୁଦାମ
सुबल मधुमंगल चारु हाड़ू पाड़ू समस्ते थिले आगो तुम पक्षरु 8 जन गो मो पक्षरु 8 जन आगो मिसी 16 जन होइथिले तो सुन सुन पुराण मित राधा कृष्ण कर विवाह चरित मैं सुन सुन पुराण मित बाबू गो आगो चारि में गो खंब हेले तोर रुकावती तारा गणत आवर्तक सावर्तक द्रोण आउ पुष्कर चारि मेघ आसी खंब हेले ई चारिटा मेघ चारिटा खंबा बनिथिले हाँ आउ 2 लाख तारागण आसी से जगह रुकावती होइथिले जलुछे बुक बाग शिकार तूने आमके लागू छे नागो गो पिला राधा कृष्ण बिहारी आगो चारि में गो खंब हेले तो गो रुकावती तारागण आगो नारदक पीड़ा बाजितिला तो सुन सुन पुराण कृष्ण कर विवाह चरित मैं सुन सुन पुराण संगोरा एक मारी देले लेहटी जैसन धंगरी अरे पूरे हसता दबा के कानी कौन ते खिच दम तुम कृष्णଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବିବାହରେ आहा ନାରଦଙ୍କର ବିନା ବାଜିଥିଲା ଗୋ ମାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ପାତାଳକୁ ଭେଦି ଯାଇଥିଲା सही गो पिला ହଁ ହଁ तो काणे हेले सिनु ଇ ବଟୁ ମୁଲା ଭାର ନେଲା ଗो କ୍ଷମା ସଲା ବିଧା ମାଇନା ବଟୁ ମୁଲା ଭାର ନେଇଥିଲେ ଆଉ କ୍ଷମା ସଲା ବିଧା ମାରିଥିଲେ तो सला विधा परंपरा तुमर नु चली आसी जे ହଁ ହଁ ଆର କାଣା ଖାଇଥେନୁ ଜାଣିଛ काणे ଭୋଜି खाइतिले काणे भोजी करितिले ए मटन ही थिला क्या आग भुजी होइथिला दधियन तो सुन सुन पुराण नित राधा कृष्ण कर विवाह चरित हब सुन सुन पुराण नित ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା आहा କ୍ଷୀରକେ ଏବଂ ଅନ୍ନ ଆଣିକରି ସେନେ କ୍ଷୀରି ବନେଇକରି ଖାଇଥିଲେ ଗୋଧନ ओ राधा कृष्ण बिहारी भाषा के निरांदी ना खाली दूध खीर के बने कर खीरी ହଁ खाई ହଁ ए माई करे केते कंजूस करे जे तुम दास लोटको बागी बने थिला ने गो अरे मडिया लटको खिचड़ी ଯେବେ ମତେ ଘରକେ ନିଅନ ଗୋ ମାଇ आमे परर पिला के घर के ढुका मुका करी अरे ते लोकर संग कथा सुन मुका करी और लोग हमको हंसबे का करे कर मुका करी माई गो मुई रातिर बेला काहे जे ই পঞ্জা বলি খায় বসা গো কুলে হে টিকে লাড়ে গেলে গো লুকে
नहीं गो छुआ लोग के नहीं बसाबो के देखु छ सखा थाली के पके देले भात दिले और आस खाई आस बोले धुइल दूरे छिटी दू मुई जीतली कि ननी जीतली जान ना ए पे मोर आगे अगर कहि ननी देबी। तो बेसी थोड़े झोल झिटू से देखा जीवा माई गो मुई रातिर बेले हो जा बोली गो बसा गो पूजे माई गो मुई रातिर बेले हो जा बोली के बसा गो पूजे हे इटी के लाड़े गले मैं के गो छाती तोरे मैं के गो छाती तोरे हे इटी के लाड़े गले मैं के गो छाती तोरे के गो छाती आग मोह मोह करी बासना देउछे फुटी जाऊ मन फूल कह गह हे कथा पदेव दलित जाउछे बेल खुटा के प्रेम करछे जे बाबू के प्रेम कर मते टिके प्रेम करो हे हेने का जीवन अछि हे खंबार ई खंबार का जीवन अछि पीटले भी नहीं कानबा आगो मोह मोह करी बासना देउछे फुटी जाऊ मन फूल कह गह हे कथा पदेव ढलित जाउछे बेल तोर मोर भाबर बंधन केबे नाई टूटे रे धन तोर मोर भाबर बंधन केबे नाई टूटे रे धन सते गो पिला बीबी सरबल तुई जहाँ कोई